नाज़रीन, कल इस्लामाबाद में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक बहुत मेगा कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, उन तमाम ने इसमें शिरकत की है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाई है, हुकूमत ने ऑर्गेनाइज़ करवाई है, और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेट की गई। इससे पहले इस तरह की कॉन्फ्रेंस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान ने होस्ट नहीं की, और इससे पहले इस तरह से इंटरनेशनलाइज ये जो सारी आवाज़ें इर्द गिर्द से उठ रही हैं, जो इम्पैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी का पूरी दुनिया के ऊपर हो सकता है, वो इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया। इंडस वाटर ट्रीटी अपनी तर्ज का एक अनोखा मुआहदा है, एक बड़ा ख़ास मुआहदा है, एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का। और हिस्टोरिकली पिछले 70 सालों में दिस इज़ परहैप्स द ओनली अग्रीमेंट दैट हैज़ स्टूड। इसमें जंगें हुई हैं, 65 की वॉर, 71 की वॉर, और बाकायदा तौर के ऊपर कारगिल, और ये सारी जो वाक़यात हुए हैं, उसके बावजूद ये वो वाहिद मुआहदा था गालिबन जो दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ के दरमियान में कायम रहा। कायम इसी वजह से रहा क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्डर है। कायम ये इसी वजह से रहा क्योंकि दोनों मुल्कों को इसकी सेंसिटिविटी का एहसास था। पानी कितना सेंसिटिव है, पानी की वेपनाइजेशन कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है, ये इस बात का इदराक इंडियन पावर स्ट्रक्चर्स में भी मौजूद था, और पाकिस्तान के अंदर तो जाहिर है मौजूद था ही। लेकिन 2014 ऑनवर्ड्स जिस तरीके की नैरेटिवाइजेशन पानी को लेकर की गई, ये स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी ने दिया कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, ये स्टेटमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिया, जब से ये बीजेपी की हुकूमत इस्तीफ़ा अंडर नरेंद्र मोदी ये हुकूमत सामने आई है, ये इंडस वाटर ट्रीटी को टारगेट करना चाह रहे थे। बिकॉज ज़ाहिर है व्हेन यू आर डीलिंग विद फैशिस्ट्स, तो फैशिस्ट तो नहीं देखते कि इसका ख़त्ते पर, इलाके पे क्या इम्पैक्ट होता है। अपनी हिंदुत्वाइज्ड पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नताइज कितने डिट्रीमेंटल हो सकते हैं और क्या असरात ख़त्ते के ऊपर हो सकते हैं। सो 2025 ऑनवर्ड्स जिस तरीके से स्पेशली इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अटैक किए, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है उसको कबूल नहीं किया, तो एक तरफ तो पूरा इंडिया ने अपना केस ख़राब कर लिया ना, एक तरफ तो पूरा उन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल रीना, यानी कोई ना कोई तो असूल या कानून तो होता ही है, चाहे आप रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें या नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, कोई ना किसी असूल को थाम कर ही आप दुनिया में रह सकते हैं ना। तो इंडिया ने उसको भी बिल्कुल साइड पे रख के यूनिलैटरली इन्होंने कहा कि हम इसको हेल्ड इन अबेंस जो इन्होंने ट्रीटी को किया। फिर उसके बाद पहलगाम का जो वाक़या हुआ, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम इसकी वजह से इसको बिल्कुल, जो ये टेररिस्ट अटैक है इसकी वजह से हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। वो और बात है कि वो जो पूरा एविडेंस लीप था उसके दरमियान में गड़े के अंदर इंडिया गिरा, और ना सिर्फ पाकिस्तान तो जाहिर है पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा, पूरी दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी ये बात कही कि कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट नहीं हुआ ये बात साबित करने के लिए कि कोई पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व था एंड ऑल। सो बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी की जो कल इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका बुनियादी आर्ग्यूमेंट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये था, विच इज़ वेरी राइट एंड विच इज़ द वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पाकिस्तान का, भारत का मसला नहीं है। पाकिस्तान एक लोअर रिपेरियन स्टेट है, जो इंडिया ऊपर की तरफ है, पाकिस्तान नीचे की तरफ है, इंडिया से होकर दरिया पाकिस्तान के अंदर आते हैं। सो ये सिर्फ यहाँ पे जिस चीज़ की बुनियाद, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 300 के करीब ऐसे दरिया हैं जो दो मुमालिक आपस में शेयर करते हैं, अरबों लोग डिपेंडेंट है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो इस तरह के दरियाओं और उनके पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर कोई सिंतास मुआहदा यानी इंडस वाटर ट्रीटी जैसा कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो भी जब आपस में डील करते हैं दो ममालिक, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी का एग्जाम्पल देते हैं कि वो अगर दो मुल्कों के दरमियान में हुई है उसके मुताबिक आप हमारा पानी नहीं रोक सकते। और ये एक साइकिल है, अगर इंडिया हायर रिपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है, तो इंडिया के ऊपर एक हायर रिपेरियन स्टेट ब्रह्मपुत्र वाली चाइना बैठा हुआ, और ये पूरा साइकिल है, पूरी चेन है। इसमें से अगर आप एक चीज को निकाल दें, एक कॉक को निकाल दें, एक छोटे से पुर्जे को निकाल दें,
تو پوری کی پوری مشین کام کرنا رک جائے گی. سو انڈس واٹر ٹریٹی کو اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو صرف اور صرف کیونکہ پاکستان کے لیے اٹس ناٹ جسٹ این اگریمنٹ, ایک معاہدہ نہیں ہے, ہمارے لیے اٹس اے لائف لائن, پاکستانیز کے لیے اٹس اے لائف لائن. غلے سے لے کر, خوراک سے لے کر, بجلی سے لے کر, بیسک آکسیجن جو اس پورے خطے کو, جو ایک لائف لائن, ایک اس کا سانس لینے کے لیے جس کو جو امپورٹنس ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی ہے. اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک بھی. سو یہ دنیا میں جتنی زیادہ لوور ریپیرین اسٹیٹس ہیں یہ ان سب کا کیس ہے. اور اگر انڈیا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یہ ان کا بھی کیس ہے, کیونکہ آج وہ اگر پاکستان کا پانی بند کرتے ہیں بینگ اے ہائی ریپیرین اسٹیٹ, تو کیا چائنا کل کو برہم پترا ریور کا پانی نہیں بند کر سکتا؟ اور وہ انڈیا کے لیے کتنا ڈیٹریمنٹل ہوگا. سو دا ورلڈ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے. وی ہیو ٹو گلوبلائز دس تھریٹ. وین انڈیا تھریٹنز دیٹ دے ول بلاک پاکستانز واٹر, تو پاکستان کے واٹر کو صرف وہ تھریٹن نہیں کر رہے, وہ دنیا کے ان جو آدھی پاپولیشن ہے ایسٹیمیٹڈ, جو کہ ان ریورز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو ہائر ریپیرین اسٹیٹ سے آ رہے ہیں یا دو ملکوں کے درمیان میں شیئر کرتے ہیں, وہ ان تمام لوگوں کو تھریٹن کر رہے ہیں, ورلڈ آرڈر کو تھریٹن کر رہے ہیں. سو دس ہیز ٹو اسٹاپ. اور اس ٹاپک کے اوپر, اس کانٹیکسٹ کے ساتھ, اس میگنیٹیوڈ, اس گریوٹی کے ساتھ پوری دنیا کو ایک فورم پہ لے کے آنا اسلام آباد کے اندر, اور اسپیشلی اس وقت جب پاکستان دنیا کی لائم لائٹ میں ہے, پاکستان ایران یو ایس کانفلکٹ میں میڈیشن کی وجہ سے جس طریقے سے, جس کریڈیبلٹی کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے, جس ٹیم نے حکومت کی یہ اس کانفرنس کو پلان کیا, اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اس کی جس طریقے سے اس کو ایڈورٹائز کیا گیا, پوری دنیا کو بتایا گیا, جس طریقے کی کریڈیبل, ساؤنڈ اور ڈگنیفائڈ وائسز کو یہاں پہ بلایا گیا, ان سے بات چیت کی گئی, بہت اچھا ایک قدم تھا. اور یہ پاکستان کو, پاکستان کی فارن پالیسی کو, پاکستان کی انفارمیشن اسٹریٹجی کو, پاکستان کے کیس کو بہت مضبوطی کے ساتھ ڈپلومیٹک اریناز کے اندر یہ اس کانفرنس کے تھرو پریزنٹ کیا گیا. اور آئی ایم ہوپنگ کہ یہ پہلی کانفرنس تھی آف دا مینی کانفرنسز دیٹ آر گوئنگ ٹو ہیپن ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر. آئی تھنک انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد وی شوڈ ارینج اے کانفرنس آن ٹیررزم, کس طریقے سے پاکستان کے اندر دہشت گردی آ رہی ہے, کون کون سے ممالک اس کے لیے رسپانسبل ہیں, دنیا کا اس کے اوپر کیا ٹیک, دنیا کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے, پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے کہ کس طرح سے یہ دنیا کی بیسٹ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں. اور دیر آر ملٹیپل پلیٹ فارمز, ملٹیپل ٹاپکس, ملٹیپل ایشوز جس سے پاکستان کا کیس بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکتا ہے. ہیٹس آف ٹو دا ٹیم دیٹ ہیز کیریڈ آؤٹ دس کانفرنس, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی. پاکستان زندہ باد.